अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। IMF से मामलात तय पाने के बाद आज हुकूमत ने बजट से मुतालिक नए ऐलानात कर दिए। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुआशी टीम के इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू में इन टैक्सेस का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई सबज बाग नहीं दिखाऊंगा। आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया है। अगर IMF की तरफ से मजीद शराइत ना आई तो हमारा मुआहदा हो जाएगा। उनका यह कहना था कि हुकूमत संभालने के बाद उनके पास दो रास्ते थे, एक रास्ता इंतखाबात का और दूसरा सख्त फैसले करके पाकिस्तान की मईशत को संभाला। पहला रास्ता आसान था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि यह वक्त सियासत को बचाने का नहीं बल्कि रियासत को बचाने का है। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल सुपर टैक्स यानी पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। पहला रास्ता बहुत आसान था कि हम अपनी सियासी साख को बचा लें। पाकिस्तान को इन संगीन खतरात से बचाने के लिए ये कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने उन सब ने मुशावरत के बाद फैसला किया कि अल्लाह का नाम लें, सख्त फैसले करें, पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाला दें। ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अब से कुछ देर पहले ये भी ऐलान किया कि चीन से 2.3 अरब डॉलर जो है वो मिल गए हैं और जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। इससे पहले आज उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान कर्ज में इजाफा करने के बाद खुद मुख्तारी की बात करते हैं। 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया गया। मैं खुद भी उन्होंने ऐलान किया कि इस साल 20 करोड़ से जायद टैक्स दूंगा। 3 अदवार में जितना नवाज शरीफ ने लोन लिया है उससे ज्यादा इमरान खान ने 4 साल में ले लिया। 80% कर्ज जो 71 साल में चढ़ाया गया है वो आप 4.25 साल में चढ़ाते हैं तो फिर आप खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जा रहे, फिर तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जहां पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहां पर कहीं ना कहीं हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो गरीब लोगों के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए और उससे हम ज्यादा पैसे लेंगे। सुपर टैक्स के हवाले से बाद में उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया कि 13 मखसूस सेक्टर्स के लिए ये सुपर टैक्स जो है वो लगाया गया है, जबकि उन्होंने कहा कि ये 10% जो है वो ये सुपर टैक्स लगा है। इस तरह से इन सेक्टर्स पर जो टैक्स है वो 29 से 39% हो जाएगा, जबकि तमाम सेक्टर्स पर 4% सुपर टैक्स लगाया गया। स्टॉक मार्केट में इन खबरों के बाद जो है वो कुछ अच्छा रद्दअमल नहीं आया। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड हुई। सुपर टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पर असरअंदाज होगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का यह कहना है कि 10% टैक्स लगाने से इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। साबिक वज़ीर असद उमर का यह कहना था कि आज का जो बजट है ये कौम पर बड़ा हमला है। 14 रोज के बाद दोबारा अरबों रुपए के टैक्स लगा दिए गए हैं। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों से आम आदमी मुतासिर हुआ है। आज वफाकी दायरा शुमारियात ने अपनी हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी की और महंगाई की शरह में 1.01% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 32 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इस हफ्ते इजाफा हुआ है। अब ये जो टैक्स लगे हैं, इन टैक्सों के नफाज से क्या वाकई आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि ये जो टैक्स है ये सिर्फ अमीरों को देना पड़ेगा? क्या इन सख्त फैसलों के बाद IMF राजी होगा? और क्या इन फैसलों के बाद जो सबसे आम सवाल है कि क्या मईशत संभल सकेगी, ये वो सवालात है जिन पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पंजाब में आईनी बहरान बदस्तूर जारी है, जहां पर एक तरफ स्पीकर परवेज इलाही पंजाब असम्बली का इजलास बुलाते हैं और दूसरी तरफ ऐवान इकबाल में बजट इजलास भी चल रहा है। इन इजलासों में दोनों ही तरफ लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो जेर बहस आ रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से असम्बली मुलाजिमीन को नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं कि वो इनके मातहत हैं।
اب یہ جو آئینی بحران ہے اس طرح سے حل ہوگا، اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو مہمان موجود ہوں گے تعارف کرا دیتا ہوں۔ ناز بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی میں، بہت شکریہ ناز صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ آ جائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے، وہ بھی فون کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں۔ میں ناز بلوچ صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں، یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں۔ پہلے بجلی پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا، اور اب جو ہے وہ ان ٹیکسز کا لگایا جانا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کے بعد معاملات سنبھال لے گی، اور کیا واقعی یہ جو ٹیکس ہے یہ صرف امیروں کو دینا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان دیکھیں، ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایک آئیڈیل سچویشن اور آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہیں۔ جس وقت حکومت ہمیں ملی اس وقت بہت زیادہ کرٹیکل حالات تھے، اکنامک کرائسس جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا۔ یا تو ملک بینکرپسی کی طرف لے کے جائیں یا ملک کو بینکرپسی سے بچائیں، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر تو ہم دوبارہ قرضوں کے بوجھ تلے عوام کو دبانا چاہتے ہیں، جو ہے وہ جو کچکول جس کو توڑنا تھا اس کو اگر پھر پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر تو جوں کا توں جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہیں، لیکن اس کا خمیازہ عوام پھر آگے آنے والے وقتوں میں عوام کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اور ان دا لانگ رن ملک کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے، اور ملک کو جو ہے وہ اس وقت کے جو سچویشن ہے، دیکھیں جو لارج سکیل ہماری انڈسٹریز ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹ کرنے کے لیے۔ بار بار پوچھا جا رہا ہے مسلم لیگ نون سے کہ وہ حکومت میں کیوں آئے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ رائے جو تھی، وہ پیپلز پارٹی کا مشورہ یہ تھا کہ حکومت میں رہنا چاہیے۔ ابھی بھی کل شہباز شریف نے کہا ہے کہ 14 مہینے جو ہے وہ اب فیصلہ ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو تجویز تھی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو رائے تھی وہ ٹھیک رائے تھی کہ اتحادیوں کی حکومت ہی رہنی چاہیے، یہی فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج کی ہماری حکومت اتحادیوں کے اوپر مبنی ہے، تو اس سے پہلے والی حکومت بھی اتحادیوں کے ہی رحم و کرم پر تھی۔ وہی اتحادیوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا تو پی ٹی آئی کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا، کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے اور پھر دھرنا اور ایجیٹیشن پالیٹکس کی طرف آ گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو حکومت موجود ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی رسپانسبلٹی کو حکومت اگر یہ فیصلے کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی یا آپ اپنے ذاتی طور پہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلے ہیں، سخت فیصلے ہیں، لیکن یہ لینے ضروری ہیں؟ دیکھیں میں خود پارلیمنٹ میں میری بات ہوتی رہتی ہے ود ایون جو ہماری اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہیں عائشہ غوث پاشا صاحبہ سے اکثر ہماری ان ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کے پاس سلیوشن کیا ہے۔ تو سلیوشن جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی آپ یا تو غریب کے اوپر سارا بوجھ ڈالیں جیسے پچھلی حکومتوں نے کیا، یا تو آپ جو ہے اس طبقے سے پیسہ سرکولیٹ کرا کے وہ ٹیکس منی جو ہے اس سے ملک کو بچائیں اور غریب تک پہنچائیں، اس کو سہولت بینیفٹس دیں۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ہم چلے جاتے، ایون جس ویسٹ کی ڈیموکریسی کی پچھلی حکومت اکثر مثالیں دیا کرتی تھی، تو وہاں پہ بھی ٹیکس کا ایک میکینزم ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ چند بڑا ایسا طبقہ یا مافیاز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خود چونکہ پارلیمنٹ میں بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بینیفٹ دلوا دیتے ہیں۔ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہی بات ہے، یہ انڈسٹریز پہ جو ٹیکس لگا ہے، میری بات سنیں نا، انڈسٹریز پہ ٹیکس لگا، اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ولید اقبال صاحب بھی آگے اسٹوڈیو میں، تھینک یو سو مچ سر۔ میں ولید اقبال صاحب، بلکہ میں چاہتا ہوں ذرا ولید اقبال صاحب کے انپٹ لے لوں۔ اس ایشو پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ڈیبیٹ ہوگی بھی، اور ڈیبیٹ از اے ویری ہیلدی تھنگ ان ڈیموکریسی۔ سم پیپل میں ڈفر ود what the government is doing and some may agree، لیکن ہمارا اوپینین یہ ہے کہ اس وقت ملک کو اس کرائسس سے، بینکرپسی سے بچانے کے لیے اور کوئی صورتحال نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لگژری آئٹمز پہ ٹیکس لگائیں، ریاست کو جو ہے وہ بچانا ہے۔ ولید اقبال صاحب، یہ کیونکہ سینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے، کیا واقعی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ہم نے صرف اور صرف امیروں کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے، جو انڈسٹریز کا جو آج سپر ٹیکس جو لگا ہے، اور یہ صرف انہیں دینا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو
आर्गुमेंट है कि हमने सियासत नहीं बचानी, हमने जो है वो रियासत को बचाने के लिए फैसला किया है कि हमने जो है वो हुकूमत भी करनी है और 14 महीने भी पूरे करने हैं। देखिए जी, सेनेट में डिबेट मुकम्मल हो चुका है, हाँ, और बल्कि वो ज़बरदस्ती मुकम्मल करवाया गया, कोरम नहीं था, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको जो जिस वक्त उन्होंने तकरीर की तो इतने तादाद में थे ही नहीं, और लेकिन हम दरवाजे बंद करके। वैसे अब ये सवाल है इस पे आप थोड़ा, क्योंकि समझते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स को, कि अब ये जो नए टैक्सेस हैं, क्या इस हवाले से सेनेट में दोबारा सिफारिशात पेश की जाएंगी? क्यों नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा होगा कि एक ही महीने में 3 बजट्स आए हैं। पहला ये जो फ्यूल प्राइस की इंक्रीजेज हुई, दूसरा ये जो खानापुरी बजट, अच्छा, जिसकी हर चीज के नीचे प्रोविजनल लिखा हुआ है, और तीसरा जो अभी आना है ये 28 तारीख को US IMF बजट, जिस पर कोई डिबेट नहीं होगा, अच्छा, ये मंजूर होगा उसमें आके। ये मैं अर्ज करना चाह रहा था अच्छा। आपके सवाल के जवाब में अगर आप जी, इजाजत जी। दें मुझे, हबीब जालिब से मैं कुछ कोट कर दूं। जी 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 जी। वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, अपना हल्का है हल्का ए जंजीर, और हल्के हैं सब अमीरों के, अच्छा, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेजमीर, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के, सख्तियां हैं वही खिलाफ अवाम, मशवरे हैं वही मशीरों के, बेड़ियां साम्राज की हैं वही दिन रात हैं असीरों के। तो ये कैफियत है जो पहले चलती थी। पुराना पाकिस्तान आ गया है ना जी। अच्छा। और ये बिल्कुल उन्होंने गलत फरमाया कि जी हमारी कोई गरीब दोस्त पॉलिसी नहीं थी। हम आज तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक पेपर आ गया है जी, कि जिसने एहसास प्रोग्राम को जो है बहुत दाद दी है, और जिस तरीके से ये कहते हैं गरीब परवर हमारी हुकूमत नहीं थी, दुनिया की इकोनॉमीज मेल्ट डाउन कर गई थी कोविड के दौरान, और जिस तरह पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज में रैंक हुआ जब हम उसके जो है मईशत को संभाल रहे थे। ये जो इन्होंने अभी ये जो आज जिसका ऐलान करें, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बजट 28 तारीख को बाद में आना है, इसके लिए क्या तरीका मैं आपको क्या उसका होगा? देता हूं इसका क्या इम्पैक्ट है। हम अब शौकत तरीन साहब इतनी दफा कह चुके हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ लेवल क्या था, इकोनॉमी का ग्रोथ लेवल कहां तक पहुंच गया हुआ था, आपकी एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ लेवल कहां तक चला गया था, IT एक्सपोर्ट्स कहां तक चली गई थी, रेमिटेंस कहां तक आ गई थी जब हमने जो है ये रजीम चेंज का हमको सामना हुआ। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम 29% तक ले आए हुए थे, इसको फिर 34% पे ले जाया गया जी, कौन इन्वेस्ट करेगा आपके मुल्क में? ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ही लेके जा रही है। ये मेरा आपको जवाब है। अच्छा जी ना साहब, क्योंकि ये देखिए ये सवाल तो जो है वो अब इट्स ए डेलिकेट बैलेंस। हम आम बयानियों में ये कहते हैं कि अमीरों पर जो है वो टैक्स लगाया जाए, और देना भी चाहिए, जाहिर बात है, अगर वो जो है वो ज्यादा अर्निंग उनकी जो है वो ज्यादा है, और गरीब तबके पर कम से कम पहुंचो। लेकिन इसका एक असर ये भी पड़ेगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर जो है वो उनको डी इंसेंटिवाइज आपने कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो हबीब जालिब का शेर पढ़ा गया, और उसमें वाज़ेह तौर पे ये इशारा दिया कि जी आज भी मुल्क के गरीब जो बच्चे हैं उनके ऊपर बोझ है, और अमीरों के ऊपर जो है बड़ी रहमो करम है। तो हम तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लेकर आए हैं, तो ये तो इनकी ही सवाल का जवाब है। अच्छा। और उस शेर का जवाब है कि जब गरीबों के ऊपर आप बोझ डालते थे, दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा किया, तब आपको गरीब का बच्चे के पैरों के चप्पल याद नहीं आए? तब आपको एहसास नहीं हुआ एक 25,000 रुपए कमाने वाला शख्स किस तरह 500% दवाओं के इजाफे को बर्दाश्त करेगा? जब आप बिजली के रेट बढ़ा रहे थे, आपको याद नहीं आए गरीब के पैरों के चप्पल? तब आपको गरीब के बच्चे के पैरों की जूती याद नहीं आई? जब आपने नहीं, वही कह रहे ना कि पाँव नंगे हैं, आप कह रहे हैं ना बच्चों के, आपने तो कहा शेर, तो अपने शेर के आपकी तरफ मैं लेके जा रही हूँ बात को। तब आपको एहसास नहीं हुआ? हबीब जालिब का शेर तब याद नहीं आया जब डॉलर 120 से 188 पे पहुंच गया? तब आपको हबीब जालिब का ये शेर याद नहीं आया जब कर्जे जो है 24,000 अरब से उठ के 50,000 अरब से ऊपर आप लेकर चले गए? 3.5 सालों में 70 सालों का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आपको हबीब जालिब का शेर तब भी याद नहीं आया अच्छा किस चीज पे सॉरी आपने कुछ कहा भाई? 80% कर्जे जो हमने लिए वो आपके चले ठीक है, ओके, अच्छा मैं इस बात का जवाब जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। अच्छा, हमारे कर्जे देने के लिए इन्होंने कर्जे लिए, कुल कर्जे कितने थे? 24,000 अरब कर्जे इन्होंने हमारे वापस करने के लिए कर्जा लिया, तो कर्जे तो कम होने चाहिए थे। अच्छा। लेकिन फिर वो 50,000 अरब पे क्यों पहुंच गए?
اس سوال کا جواب ان سے پوچھیں کہ ری فائنانس اور آپ نے جو ہے وہ ڈالر نہیں جو ہے دیکھیں پالیسیز کے اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ان کو ہماری پالیسیز پہ اعتراض ہوگا، ہمیں ان کی پالیسیز پہ اعتراض ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا جب آپ غریب کی بات کرتے ہیں تو فار دا سیک آف ریٹرکس نہ کریں، پریکٹیکلی بتائیں یو ہیڈ 3.5 years what good did you do. اور ایک بات رحمان ایک بات میں مکمل کر لوں، ایک بات، اور جو احساس پروگرام کی بات کی جا رہی ہے نا اور بڑے اس کے اوپر آپ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، ویلفیئر پروگرامز آپ کرتے ہیں، جب بھی آپ IMF پہ جاتے ہیں یو ہیو ٹو گیو اے سوشل سیکورٹی پروگرام ٹو دا پور پیپل، بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ BISP پروگرام کی سکسیس کو لے کر آپ نے اگر اس کا نام تبدیل کر کے آپ نے احساس کر دیا تو یہ کوئی احساس نہ ہوا، یہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارا BISP پروگرام تھا جو کہ ایک سکسیسفل پروگرام تھا۔ پہلے یہ جو ٹیکسز والا ایشو ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اچھا جی مجھے بائی دا وے بتایا گیا تھا کہ آپ نیب امینڈمنٹس ڈسکس کرنی، میں وہ تیار کر کے لایا ہوا، اس پہ بھی جی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ آج کی خبر ہے، یہ سپر ٹیکسز والی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کوئی رہنمائی کریں، یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست نہیں بچا رہے بلکہ آپ ریاست کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کاسٹ، اس کی قیمت ایک آپ کو جو ہے وہ چکانا پڑے گی اور ان فیصلوں کی، اور کیا واقعی جو سوال جو ہمارے پروگرام کی بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا واقعی یہ صرف انڈسٹری دے گی ٹیکس یا عام صارف بھی جو ہے وہ اس پر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والیوم کم کرو کیے گئے ہیں، اچھا مشکل فیصلے تھے اور خوشی سے کسی نے نہیں کیے، پہلے تو پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح مینجمنٹ سے ان چیزوں کو کم سے کم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالا جائے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے سوال کا، راستے تو دو تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے، جو آپ نے اپنے بھی ابتدائی لفظ آپ نے استعمال کیا ریاست یا سیاست، تو چوز ہم نے یہ کرنا تھا کہ کیا ہم مقبول فیصلے کریں اپنی سیاست بچائیں یا مشکل فیصلے کر کے ریاست بچائیں۔ خدا نخواستہ پاکستان اگر جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، کوئی سری لنکا کی مثال دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے بڑا یعنی ایک بھاری دل سے میں یہ بات کہتا ہوں، تو وہ اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی آپ کہیں کہ سیاست نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے یہ غیر مقبول فیصلے ہیں اور سیاست میں ایسے فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو اس کی ہٹ آپ کو آتی ہے، لیکن جب ریاست بچے گی اور بچے گی انشاءاللہ تو پھر سیاست بھی بچے گی، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ہم نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک آپ یہ کہیں کہ پچھلے 4.25 سال میں جس انداز سے حکمرانی کی گئی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ دیکھیں، یہ فیصلہ یہ چیزوں کو معاملات کو ٹیک آن کرنے کا، کیا یہ عدم اعتماد سے آپ کا پہلے کا فیصلہ تھا یا پھر یہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں آپ معاملات کو جو ہے وہ چلانا ہے؟ کیونکہ ابھی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی گزشتہ روز جو ہے وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم 14 مہینے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنی حکومت کی مدت پوری کریں گے، تو یہ چینج آف ہارٹ کب ہوا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو کوشش ہماری یہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند جن ریفارمز کی بات کی جا رہی تھی جو کافی دفعہ ان پہ بات ہو چکی ہے، اس کے بعد جلد از جلد الیکشن میں جایا جائے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ملک کی جو کیفیت ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ جس پہ 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھا، اور جو غیر مقبول فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں اس نے آپ کی سیاست کو بھی داؤ پہ لگایا، لیکن اب آپ نے جب ملک کو سنبھالیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا، تو سیاست سنبھلے گی اور سنبھالنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس لیے اب جو ہے وہ ایک کنسیڈرڈ ڈیسیژن ہے کولیشن گورنمنٹ کا کہ وقت جو رہ گیا ہے اسمبلی کی مدت وہ پوری کی جائے اور جتنا آپ یہ کہیں کہ میکسیمم ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے، اچھا، اور اس پہ کام دن رات ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور آپ دیکھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام درمیان میں ہو اور پھر ٹائم آ جائے؟ نہیں دیکھیں، معیشت کی صورتحال جب بہتر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ادارے تباہ کیے گئے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ، جب انہیں مضبوط کیا جائے گا، نظام کو مضبوط کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے تو سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اور ان پہ مقدمات بنانے کے اور ان کا پیچھا کرنے کے تو تعمیری بات تو انہوں نے کی نہیں۔ ان کے تمام وزراء یا تو میڈیا پہ اور یا جناب
इसी में दौड़ धूप में लगे रहे कि अपोजिशन को अंदर जो कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब जो इस्लाहात का आप कहते हैं उसमें से तो हो गई, वो तो नैब और इंतखाबात के हवाले से इस्लाहात तो हो गई, चले मैं जरा उस पर जरा करेंगे बात, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद बिलाल साहब ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ा जा रहा हूँ और इनके लिए जो है वो ब्रेक में हम चाय भी मंगवा रहे हैं, चाय भी आ जाएगी और फिर वापस आकर जो है वो नैब की जो तरामीम हुई है, इलेक्शन तरामीम हुई है और फिर जो मईशत वाला सवाल है इस पर बात करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वलीद इकबाल साहब, ये देखिए उनका आर्गूमेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पहले इस्लाहात करनी थी, इस्लाहात के बाद हमने इंतखाबात की तरफ चले जाना था, लेकिन वो इस्लाहात अब नैब वाली हों, इंतखाबात वाली हों, वो हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मईशत की खातिर और मुल्क की खातिर जो है वो हैं और वो फैसले भी जो है वो ले रहे हैं। तो आप इसका क्रेडिट उनको देते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट देता हूं कि आपने वक्फे में चाय मंगवाई। बिल्कुल जी, ये तो ये इतनी तो खिदमत आपकी की जा सकती है। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि इनके पास कोई प्लान नहीं था when they came into government। अच्छा, कोई प्लान नहीं था, और ये नो कॉन्फिडेंस की जिस दिन पेश होनी थी, वो जिस पे वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले भी आप समेत बहुत से और आपके जो कॉलीग हैं एंकर्स और इनसे, एहसन इकबाल साहब से इससे उसे पूछ रहे थे आपका प्लान क्या है, आपका कैबिनेट क्या होगा, कौन क्या करेगा, कुछ जवाब नहीं था उनके पास। और एक सिर्फ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आते साथ ही स्पीड में मियां शहबाज शरीफ, जिनके बारे में नुसरत जावेद लिखते हैं कि उनके रिंग पिस्टन्स को जंग लग गया हुआ है, उन्होंने क्या ऐलान किया उसी स्पीड की नीयत के और उसी उसमें कि जी हफ्ते की छुट्टी भी फारग है, हम हफ्ते को काम करेंगे कि हम बहुत काम करते हैं। और देखे कि कितने वीक्स के बाद, चंद ही हफ्तों के बाद उसी को रोल बैक करना पड़ गया, क्योंकि सोचा ही कुछ नहीं हुआ था उसके बारे में। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा कि जी ये अवाम को और रियासत को बचाने का जो है सिलसिला, वो हम अवाम को रिलीफ देने हैं। वो असद उमर साहब के अल्फाज मैं दोहराता हूँ कि वो रिलीफ अपने आप को, क्योंकि नैब अमेंडमेंट्स की बात है ना, रिलीफ अपने आप को देने और तकलीफ अवाम को देने के लिए आए, अपने आप को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देने के लिए। और ये नजर आ रहा है इन ये जो सारी इक़दामात लिए गए हैं। क्यों आपको लगता है कि अपने आप को रिलीफ देना है? वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा तो हो सकता है कि इससे पीटीआई के लोगों को। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात, हमने तो भुगत लिया जो भुगत पहली बात मैं ये अर्ज करता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने ये कानून 1999 में बनाया था, ठीक है जी। उसके बाद 2008 से 2013 पीपीपी और 2013 से 2018 पीएमएलएन, 90% ऑफ द केसेस जो नैब में है वो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे। ये नो नैब, ये आज का एडिटोरियल है जो बिजनेस रिकॉर्डर ने लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये 90% ऑफ द केसेस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे। इन्होंने ज़हमत नहीं की थी कोई अमेंडमेंट करने की अपने अदवार में। ये जब पीटीआई ने इनकी पैरवी शुरू की, ये कहते हैं ना मुकदमे बनाने, जब पीटीआई ने 90%, ठीक है चंद हमने बनाए हैं, ये पिछले अदवार के जब पीटीआई ने पैरवी करनी शुरू की तब इनको इन अमेंडमेंट्स का ख्याल आया। और ये 4-5 सफ़े का डॉन का आर्टिकल है कि सारे और ज्यादा इसमें पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं उनको इससे फायदा जो है इन अमेंडमेंट से मिल रहा है। यस, इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स भी है जो हमने ये प्रपोज की हुई थी, लेकिन हक्का बक्का कर देने वाली अमेंडमेंट्स हैं जो कि इसको बकौल इन एनालिसिस के, ये पीटीआई नहीं कह रही, ये तजिया निगार कह रहे हैं। जुल्करनैन साहब एक हैं डॉन में, ये बिजनेस रिकॉर्डर का आज का एडिटोरियल, वो ये कह रहे हैं कि इसको एक टूथलेस बॉडी जो है, इसको एफआईए का इसका लेवल आ गया, बेहतर है कि उसको पैकअप कर दें। ठीक, ये जो है ना साहब, ये क्या वाकई ऐसा है? और दूसरा वो कहते हैं कि इससे जो है जो तासुर गया है वो ये कि हुकूमत के जो करने के काम हैं वो हुकूमत नहीं कर रही, और हम चैलेंज कर रहे हैं बाय द वे इसको। जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स कब तक जो है वो ये अली जफर साहब आई थिंक चंद दिनों में ये कर देंगे। अली जफर साहब, बाबर रवान साहब और आई थिंक कुछ और भी वकला इसमें हैं, उनका नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आप वो मंजर आम पे आएंगे। और उसमें ये खास तौर पे वो एलिमेंट्स इस इन अमेंडमेंट्स के जो वाकई, और इट्स ऑलवेज बैड लॉ टू मेक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स, ये पर्सन स्पेसिफिक। एक मुश्किल तो आप लोगों के लिए ये भी हो सकती है कि अगर अदालत से इस कानून के हवाले से कोई फैसला आ गया तो फिर मोहर जो है वो उसके ऊपर एक तरह से जो है वो लग जाएगी कि देखिए
आप लोगों ने जो है वो अपने केसेस के लिए ये अमेंडमेंट्स की? नहीं, देखिए बात ये है कि नैब एक का जो ये ड्रकोनियन लॉ है, ये कानून जो है, ये एक आमिर लेकर आया था परवेज मुशर्रफ, सियासतदानों को एक बैड पिक्चर पेश करने के लिए और विच हंटिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल बना के और लोटे रखा था। बनाने के लिए भी। नहीं, मेरी वो लोटे सबसे ज्यादा फिर पीटीआई में चले गए ना। पिछले इलेक्शन में जिनको आज ये लोटा कह रहे हैं, वो सारे इनके माशाल्लाह गुलदस्ते थे, एक्चुअली ज्यादातर PPP इनके के गुलदस्ते थे ना, PPP के लोगों को तोड़ के पेट्रियट्स बनाई थी। इनके गुलदस्ते थे ना, इनका उस वक्त बहुत बड़ा खूबसूरत से एक बुके बन गया था, और वो बुके यही था, पिक एंड चूज फ्रॉम हियर एंड देयर, वो तब गुलाब के फूल थे, फिर वो लोटे बन गए इनको छोड़कर। तो ये होता है, ये होता है, वहीं वापस चले जी गए। जी, अच्छा नहीं, ये होता है, ये होता है, सो वी डोंट माइंड, ये होता है, ये पाकिस्तान की सियासत का एक अफसोसनाक चेहरा है, ये होता है। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि हम नैब की बात करें। नैब के माशाल्लाह आपको पता है ब्रॉडशीट केस के बारे में 200 लोगों के नाम दिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, खूब कौम का पैसा लगाया जाएगा उनके बारे में, उनको मलायन करेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे, सब कुछ करेंगे। 200 लोगों में से सिर्फ 6 लोग ऐसे निकले जिनके बाकी में कोई ताने बाने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, बाकी 194 लोग जो थे उनका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई चीज नहीं थी और वो इनोसेंट थे। पहली बात ये कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। इन्होंने कहा गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। भाई आपके ऊपर मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने डकैती की और आप साबित करें कि आपने नहीं की है। फिर इस जुमरे में आप उठा के जो है वो रातों रात फदियाल तारपुर को चांद रात को ईद की रात को घसीट के ले जाएं, बख्तरबंद में डाल के पूरे शहर को घुमाएं। ये मुझे बताएं कहीं पर होता है किसी मुल्क में? फिर आप ना खवातीन की रिस्पेक्ट रखें। फिर आप खुर्शीद शाह साहब जो है वो एक सीनियर लेजिस्लेटर है, अगर उन पे कोई इल्जाम है आप केस करें, कानून के मुताबिक चले, लेकिन आप 2-2 साल कस्टडी में डाल के रखते हैं और एंड में कुछ नहीं निकलता, फिर आप उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक वक्त था पार्लियामेंट में जब ये माशाल्लाह हुकूमत में पीटीआई थी, आगे जो अपोजिशन की फ्रंट बेंचेस थी ना वो सारी की सारी नैब की जद में थी 2-2 साल। तो बात अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको याद होगा असद मुनीर साहब का वाकया। असद मुनीर साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको टारगेट किया गया, उनको जिस तरह से परेशान किया गया, एक ऐसे ट्रॉमा में उनको डाला गया कि बिलाखिर उनको एक सुसाइडल नोट लिखकर वो गए कि मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और उसके बाद ये होता है कि जब वो सिस्टम में बेहतरी देखिए, जब वो इंतकाल कर जाते हैं, नहीं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भाई नोट आता है अखबारों में, फिर छपता है, फिर उसके बाद नैब कहती है कि भाई असद मुनीर साहब विंडिकेटेड आफ्टर डेथ। अगर ये आपने करना है लोगों के साथ, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर देखिए 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन पाउंड जो है नैब को देने पड़े ब्रॉडशीट को, झूठे मुकदमात में आपने लोगों को उलझा के रखा था टैक्स पेयर का मनी। अगर आपने यही सिलसिला करना है, और इसका फायदा तो इनको होना चाहिए, इनके पास बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ माशाल्लाह बैठे हुए थे पिछली दौरे हुकूमत में, और अब भी इनके साथ है बड़े बड़े माफियाज और मगरमच्छ। आप इससे फिर एग्री करिएगा फायदा इनको होगा? फायदा इनकी बात नहीं है, बात यह है कि हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम चाहते हैं कि बिकॉज हमें अगर किसी की शक्ल नहीं पसंद, हम फायदा नहीं उठाना चाहते, हमें किसी नहीं, देखिए बात ये, इनका जाती फायदा किसी का नहीं होगा, लेकिन मकसद ये है कि निजाम दुरुस्तगी होगी। ये नहीं होगा आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो नून लीग जो जेलों में, और ये कह रहे थे कि जी पिछली हुकूमतों में हमने क्यों नहीं किया, तारिक फजल चौधरी साहब जो है इस बात को मानेंगे कि पीपल्स पार्टी ने तब भी नैब के अंदर कराने की कोशिश की थी। ये उस वक्त इस्लाहात इन्हें कह लें, तरमीम कह लें, ये किसके फायदे के लिए की गई है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक पक्की इनकी आप फरिश्त कह लें या आदत कह लें कि अच्छा काम भी अगर हम करेंगे तो उन्होंने कभी भी उस बात को ना मानना है ना करना है। ठीक है, अभी जो मिसाल दी गई असद मुनीर साहब की, मैं उस केस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि वो हमारा जो यहाँ इस्लामाबाद का इदारा है CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके वो मेंबर थे, चेयरमैन भी नहीं थे, मेंबर थे। वो 4-5 मेंबर्स पर मुश्तमिल बोर्ड होता है, उसके ही वाज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। और उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा बनाया गया वो आपने देखा, और उसके बाद जब वो मुकदमा आप उनके बनाया गया तो उसके बाद जब उन्होंने खुदकुशी कर ली, इस कदर उन्हें तंग किया गया, इस कदर उन्हें हरासा किया गया कि अल्टीमेटली उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब खुदकुशी कर ली तो उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया उस मुकदमे से। यानी ये जो आप ये कहें कि डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या है,
وہ یہ ہے کہ نیب میں جو ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ رہا ہے، ان کے خلاف جب درخواست آتی تھی تو درخواست ابھی ویریفیکیشن نہیں ہوتی تھی اور بندے اریسٹ کر لیے جاتے اچھا ٹھیک. کہ اپنے جو لوگ تھے ان کے اپنے وزراء ان کے اوپر نیب کے مقدمات، اور وہ پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن، اس کے بعد انکوائری میں بھی وہ آپ یہ کہیں کہ ان پہ ثابت ہوئے کہ انہوں نے ہینکی پینکی کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے نیب کا مرحلہ، اس میں بھی ان کی ہینکیاں پھینکیاں ثابت ہوئی. اس کے بعد باقاعدہ ریفرنس ان پہ دائر ہوئے، یعنی چوتھے مرحلے میں بھی جا کے ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی. ہم ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں، یہ آپ جو قانون بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طے کر لیں کہ آپ کے نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پروسیکیوٹر اچھے لے کر آئیں، ججز جو ہے وہ قابل لگائے جائیں جو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کریں، اور دوسرا آپ کے خیال میں جو آپ لوگوں نے طریقہ اپنایا وہ یہ کہ قانون میں جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ کی جائیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ قانون میں ترامیم والا طریقہ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ جو ریفارمز ہیں جو اس کی کارکردگی ہے اس پر فوکس کیا جاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آپ کتنے اچھے ہی پروسیکیوٹرز لگا دیں یا چیئرمین نیب امپارشل ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو طے ہونا چاہیے نا کہ آپ 4 میں نے بتایا آپ کو نیب کے مراحل ہیں، ٹھیک، ان چاروں مرحلوں میں گرفتاری کب ہونی ہے؟ اس کو آپ اوپن نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. کہ ایک اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں کوشش پھر کسی دن ٹائم لیں گے اس کے اوپر تاکہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکے. بہت شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارے لیے وقت نکالا. اور چیئرمین نیب کیونکہ یہ سارا سسٹم تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ چلانا ہے، وہ تعیناتی بھی جو ہے وہ ابھی تعطل کا شکار ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. کس طرح سے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، یہ بھی اہم سوال ہے. ایک میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں پنجاب میں جو آئینی بحران ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات کرنی ہے. دونوں طرف جو ہے وہ اسمبلیوں کے اجلاس چل رہے ہیں، ایک پنجاب اسمبلی میں، دوسرا ایوان اقبال میں. جو اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس کو دونوں طرف سے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ ایشو ہو رہے ہیں. لیجسلیٹو ایجنڈا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ بل منظور ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بجٹ پر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑے صوبے کا یہ حال ہے اور ضمنی انتخابات ہونے ہیں. ان ضمنی انتخابات کا بھی جو ہے وہ ان پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور کیونکہ جو ہے وہ عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات ہیں ان ممبران کے جن کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا ہے. تو یہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو اگر صحیح طرح سے چلنا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ ناز صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اگرچہ یہ نون لیگ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ ایشو ہے، لیکن بطور ممبر پارلیمنٹ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ 2 اسمبلیاں ہوں، ایک طرف جو ہے وہ اور دونوں طرف جو ہے وہ لیجسلیٹو ایجنڈا بھی جو ہے وہ چل رہا ہو؟ یہ جو ایک کیوس کی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. سیٹل ڈاؤن فار دا پیپل آف پنجاب ہونا چاہیے. کافی ٹائم ہو گیا اور بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو یہ وہ دنگا اور جو فساد کیا گیا، جس طرح سے وہاں پہ ڈیپٹی اسپیکر کو زد و کوب کیا گیا پنجاب اسمبلی کی، اور جس طرح سے ہم نے پرویز الہی کا ایک ہمیشہ سیاسی ایک رول پنجاب میں رہا، لیکن ان کو اس جو وہاں پہ سچویشن میں دیکھا کہ وہ بندوں کو بلا کے آؤٹ سائڈرز کو فلور آف دی ہاؤس بلا کے ان کو کہہ رہے تم بھی اندر آؤ، تم بھی اندر فلور پہ آؤ اور آ کے دنگے فساد کرو. تو یہ جو معاملات تھے یہ اچھے آپٹکس نہیں تھے. اور میرا خیال ہے جو پنجاب کے ساتھ ہوا ہے گزشتہ 3.5 سال میں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، کہیں سے گوگی کی کرپشن کی کہانیاں نکل رہی ہیں، کہیں سے کوئی کرپشن کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بڑی بڑی فائلوں کی سٹوریز سننے کو آ رہی ہیں. تو یہ جو ساری سچویشن تھی یہ کوئی اچھی چیزیں تو ہوئی نہیں تھی پنجاب میں 3.5 سال میں. ضرور اس حد تک انہوں نے پہنچا دیا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہاں پہ جو ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. لیکن اب بھی اگر وہ ریالٹی چیک نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نہیں، ایک طرف پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جو رول ہے اس وقت بجٹ ہے، بجٹ کے اندر اگر پی ٹی آئی ایسن طریقے سے آ کے اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تو کیا برا ہوتا؟ کیوں نہیں اپوزیشن کے فلور پہ یہ بیٹھنا پسند کرتے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ از اونلی اباؤٹ دی ٹریجری بینچز. 2013 میں بھی یہی کیا کہ جی اگر ہم 4 حلقوں کے اوپر نہیں آپ کھولیں گے
हम ऑपोजिशन में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन के अंदर बैठकर भी आपका बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, उसमें हेल्दी डिबेट्स होती हैं, आपका एक फ्लो होता है। नहीं बैठना चाहती, लेकिन ये सेनेट में है और फिर एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना, आप एक तो बैठना नहीं चाहते, फिर आप एक्सेप्ट भी नहीं करते, आप कहते नहीं भी हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। इकबाल साहब जरा तसल्ली से जरा सुनेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेके बस वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वलीद इकबाल साहब, ये पंजाब वाला जो इशू है ये तवक्को की जा रही थी कि शायद जिस तरह से वफाक में हुआ, कुछ दिन बाद ये गर्द जो है वो बैठ जाती है, सिस्टम जो है वो चल पड़ता है, लेकिन पंजाब में ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम ही नहीं चल रहा। और ये बात तब से शुरू होती है जब से गवर्नर और जो है वो नए वजीर आला को जो है वो झगड़ा था, और उसके बाद ये मामला अभी तक जो है वो चल रहे हैं। इसका क्या जी, इस रेजीम चेंज ने सिस्टम को भी मफलूज कर दिया, इकोनॉमी को भी टेल स्पिन में डाल दिया है। और आप देखें ना कि 20 अदद लोटे जो हैं उन लोटों को डिस्क्वालीफाई और सुप्रीम कोर्ट की एक तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। एक्चुअली वो 20 जो सीट्स इस वक्त नशिस्तें खाली हैं वो तयन करती हैं कि अक्सरियत किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो इस वक्त तो सो कॉल्ड जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मेजॉरिटी ही हाउस की कमांड नहीं करती। अच्छा, तो वो तो देखें ना, क्योंकि आप वकील भी हैं, एक दरखास्त आपके कॉलीग्स की तरफ से भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि वो फैसले में से वो जो पैरा है उसको हज़फ किया जाए जिसमें उनका जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट भी जो है उसको शुमार ना किया जाए जो फैसले में आया। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर क्या रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है और उनका मौक़िफ़ यही है कि जी दिस इज जो एक्चुअली 5 जजेस के बेंच में 3-2 का फैसला था, उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 2 इख्तलाफी जजेस जो हैं उनके जो है वो बात जो है उसकी तायीद हो, वो आप इनका वोट शुमार हो। उनका कहना यही है। जो आपकी क्या राय है इस पर? आप मैं तो अक्सरियती कोर्ट की जाहिर है अक्सरियती राय इन द फील्ड है, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। और अक्सरियती राय यही है, मैं समझता हूँ। और मैं कल भी ये सेनेट के लाउंज में हम कुछ सेनेटर्स आपस में बात कर रहे थे। देखें, ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो 63A है और ये सारा जो तस्वर है उसमें अगर आप सही किसी असूल के मालिक हैं, आपको इख्तलाफ है अपनी पार्टी से, इख्तलाफ बिल्कुल जायज चीज है, आप इस्तीफा दें, ये नहीं कि आप टर्न कोट बन जाएं। सीधी सीधी बात है। तो मैं तो बिल्कुल इनको जो किस्म की सैंक्शन इन पर लग सकती है और लगनी चाहिए। और मैं कहना चाह रहा था कि जब ये नैब के कानून की बात हो रही थी ना, जनरल मुशर्रफ ने, मैं 4 नाम लेता हूं, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस थे, मखदूम फैसल सालेह हयात, नूरेश शकूर, राव सिकंदर इकबाल, इनसे पेट्रियट्स उन्होंने बनाई। वो मैंने कहा नेशनल लेवल के नाम थे, दोबारा कभी इलेक्ट नहीं हुए। अवाम भी इंतकाम लेती है ऐसे लोगों से, तो मैं कभी इनके साथ बहरहाल ये चैलेंज आपके लिए है। महंगाई, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, ये आज वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, आम आदमी पर जो असर पड़ रहा है, आपको लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, हालात बहुत मुश्किल हालात ज़रूर हैं और दुनिया में मुख्तलिफ फेजेस में इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो आते रहे। और इस वक्त जो रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद जो है पेट्रोलियम की वजह से पूरी दुनिया में एक परेशानी है, जाहिर है पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है, लेकिन डेफिनेटली व्हाई नॉट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2 महीने में वो काम कर दिया जो 3.5 साल में गुज़श्ता फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर सके। आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब का जो रोल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रहा, जिस तरह चाइना से उन्होंने जाके जो मामलात डिस्कस किए हैं, जो ट्रेड को पाकिस्तान की इंप्रूव करने के लिए किरदार अदा करें, डेफिनेटली वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से तय मेजबान अमानत को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।